Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, yang berharga ini, kita kembali kedatangan salah satu tamu yang mulia. Beliau adalah pimpinan delegasi Al-Azhar Mesir. Beliau adalah Syekh Dr. Ali Ibrahim Abdullah, yang insyaallah akan membawakan nasihat yang sangat berharga dengan tema atau judul Wasatiyah di dalam Islam atau keadilan dalam Islam. Maka langsung saja kita persilahkan kepada beliau. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Jazakumullah kull khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi ajma'in. Wa ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala fi bidayati hadha al-liqa' an yamunna alayna biridah wa an yarzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa an yujziyana Allah subhanahu wa ta'ala an qawlina hadha khairal jazaa wa an yakuna khalisan liwajhil karim. الوسطية في الإسلام سمة من سمات هذا الدين، والوسطية في الإسلام تعني الرحمة واليسر والسهولة، وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن الوسطية منهج شرعي ومطلب حضاري وهدي نبوي وسمة من سمات هذا الدين وقبس ونور من كتاب رب العالمين. لذلك على جميع الدعاة والأئمة الذين ينشرون رسالة الإسلام في ربوع الأرض أن يكونوا رسلا أمينة على نشر الوسطية، وهي مبدأ الرحمة لهذا الدين وأساس هذا الدين. لذلك إذا نشروا الوسطية بمعناها الصحيح فقد نشروا الطمأنينة في نفوس وفي قلوب من يجهلون حقيقة الإسلام ليروا الإسلام على حقيقته. Baik, setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Rasul, beliau berdoa mudah-mudahan amal yang kita lakukan mendapat keridhaan Allah dan selalu diberikan keikhlasan dalam dakwah fisabilillah. Kemudian beliau memulai bahwasannya wasatiyah di dalam Islam atau keadilan di dalam Islam merupakan simah, yaitu merupakan figur atau kelebihan daripada agama Islam. Yang mana di dalam wasatiyah ini, di dalam Islam ini ya terdapat kasih sayang ya. Kemudian terdapat kemudahan dalam beragama. Maka wasatiyah di dalam Islam mencerminkan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang mulia. Ya. Di mana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan ajaran yang mudah dan ajaran yang adil bagi pemeluknya ataupun bagi selainnya. Maka seyogianya bagi para dai hendaknya dalam mendakwahkan Islam harus disertai wasatiyah di dalamnya, keadilan di dalam mendakwahkan Islam agar wasatiyah Islam menyebar luas di kalangan umat Islam maupun non-Islam, yang mana nantinya wasatiyah ini akan memberikan pemahaman yang positif terhadap orang yang memang salah faham akan agama Islam. إن معنى الوسطية في الإسلام وفي اللغة تعني العدل. الوسطية تعني الاستقامة وتعني العدل والنصف، وأوسط الشيء أعدله. لذلك نجد أن الوسطية تعني العدل. من أين أتينا بهذا المعنى؟ من كتاب رب العالمين. انظر إلى الوسطية في القرآن، لها معاني
كثيرة جدا لكنها تدور حول العدل وحول الاستقامة وحول الرحمة وحول السعادة واليسر والسهولة. لذلك في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إلى قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم. في التفاسير لأقوال العلماء رضوان الله عليهم أجمعين قال أوسطهم أي أعدلهم وأرحمهم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. إذن الوسطية تعني العدل، والوسطية سمة من سمات أمة الحبيب محمد، وخاصية من خصائص الأمة المحمدية. لذلك رب العالمين عبر عن كيان أمة الحبيب محمد في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Masya Allah. Baik, kemudian beliau menyampaikan definisi daripada wasatiyah di dalam Islam. Bahwasannya beliau menyampaikan wasatiyah menurut bahasa adalah al-adlu, yaitu sebuah keadilan, ya. Wa awsat, yaitu sebuah keadilan yang tegak. Maka wasatiyah di sini merupakan salah satu cerminan, ya, atau sima atau kelebihan Islam. Kemudian beliau menyampaikan sebuah kisah dalam surat Al-Qalam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji ashabul jannah. Maka dalam ayat yang lainnya Allah taala berfirman, wa qala, yani qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Maka berkatalah salah seorang yang adil di antara mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, jikalau kalian bertasbih kepada Allah maka tidak akan terjadi hal yang demikian. Artinya bahwasanya Allah pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, menguji ashabul jannah, orang yang memiliki kebun yang indah. Ketika itu mereka mendapati kebun yang sudah hangus. Ya, maka orang yang adil di antara mereka berkata, ya, awsatuhum di sini. Maka wasat ay a'daluhum atau arhamuhum, yaitu orang yang memang paling adil, ya, dan paling sabar atau yang paling rahmat, ya, di antara mereka. Kemudian Asy-Syaikh juga mengutip, ya, al-ayah, sebuah ayat, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, wahai umat Islam, ya, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Maka wasatiyah di dalam Islam, ya, kita bisa artikan keadilan, sebuah keadilan dalam Islam. Maka wasatiyah merupakan mizah, yaitu kelebihan, ya, daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي جعلنا الله سبحانه وتعالى أمة عادلة معتدلة، ولذلك نحن الأمة المحمدية الوسطية التي ستشهد على جميع الخلائق يوم القيامة، لأنها أمة العدل. ولماذا تشهد على العالمين وتشهد على كل من انحرف عن الخط المستقيم؟ لماذا نشهد عليهم على الرغم أننا لم نعش في زمانهم ولم نحيا معهم في حياتهم، لكننا نشهد عليهم لأن الله أخبرنا في القرآن الكريم بقصصهم وماذا حدث منهم وماذا وقع عليهم، فنحن سنكون شهودا عدولا يوم القيامة عليهم لأن الله هو الذي بصرنا بذلك والله صادق ومن أصدق من الله قيلا. Baik, beliau menyampaikan, ya, pesan yang sangat luar biasa bahwasannya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai umat wasata, umat yang adil, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami telah menjadikan, ya, kalian umat yang adil. Artinya umat yang akan bersaksi, ya, wa takunu syuhada 'alan nas, yaitu umat yang akan bersaksi, ya, terhadap umat-umat yang sebelumnya. Kemudian salah seorang di antara kita bertanya, bagaimana umat Muhammad
akan bersaksi ya dengan atau akan bersaksi kepada atau atas umat-umat yang sebelumnya. Padahal kita tidak tahu ya bagaimana kehidupan umat-umat yang sebelumnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kisah-kisah umat-umat yang sebelumnya, umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu umat Muhammad ya akan menjadi saksi atau akan bersaksi atas umat-umat yang sebelumnya, karena umat-umat yang sebelumnya telah Allah ceritakan kisah-kisah mereka di dalam Al-Qur'anil Karim. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الوسطية بمعناها الحقيقي في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي رحيما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى البشر وإلى التفاؤل وإلى السهولة وإلى اليسر، فهو القائل بشروا ولا تنفروا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. هذه الأقوال تدعو إلى التفاؤل في الحياة وإعطاء الأمل، وتلك هي معاني الوسطية التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه لينشروا رسالة السلام والرأفة والرحمة في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك نجد في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أو أوسطهما وأيسرهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في كل شيء. لذلك ينبغي علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، لأن الحياة تطيب بها، ولأننا نسعد بتلك المبادئ التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في إسلامنا، وأن يمن علينا بالفهم الصحيح لهذا الدين، وأن يوفقنا لنشر دينه، وأن يرضى عنا، وأن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين. Baik, wa akhiran beliau menyampaikan bahwasanya jika kita ingin mengaplikasikan wasatiyah di dalam Islam, hendaknya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam mengaplikasikan wasatiyah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan dipersulit. Maka di sini cerminan daripada wasatiyah, keadilan atau kemudahan di dalam Islam. Nabi SAW mengingatkan kita untuk memudahkan dalam setiap sesuatu. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW diberikan pilihan antara dua sesuatu, maka Nabi SAW selalu memilih aisarahuma, ausatuhuma, atau yang bermakna ketika Nabi diberikan dua pilihan, Nabi selalu memilih yang paling mudah atau yang pertengahan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat menyayangi umatnya, ingin umatnya itu mendapatkan kemudahan dalam beribadah. Oleh karena itu, hendaknya bagi kita semua dalam berdakwah di jalan Allah agar mencontoh baginda Nabi SAW, salah satunya yaitu mendakwahkan wasatiyah di dalam Islam. Barakallahu li wa lakum wa sa'iril muslimin. Cukup sekian dapat kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya